Ashley Shanda Mutya. Kagwapa, oy. Sarah Heronimo ba? Goods na yan. Hi, ma'am. Goods na yan. Dali. Master, pumapil ka. Master! Bibi! Ah, grabe. Oy, thank you from Antipas, North Cotabato. Goods na yan. Dili sakit. Sarap. Grabe, lagot to eh. Ayun. Lagot to. Malaki. Sarap. Relax lang ha, kay kanan na to. Yan, push lang na to. Oh! Dami ito. Oh my God. Murag kagalaw akong ligaw. Dami magpahilot. Sir, pwede magpahilot din masimula. Hindi kayo ay. Oo. Bisag walay gi ano, mas lamang Wala, sa kay. sunod. Kay iwas siya sa ano ba, sa high blood. Ay, ano, Tapos magpahinga. stress, marilis man. Ay, anak ko doon. Lami makay pamati iniguman ani. Lagi mo lang yan. Kani pang suporta ni sa kabila. Sige, push lang nako. Dami siya. Gutoy. Sayang. Di uy. Lami. Okay lang. Ay, kayang squad. Stretching lang. Tapos Ashley Shanda Mutya. Kagwapa, oy. Sarah Heronimo ba? Goods na yan. Hi, ma'am. Goods na yan. Dali. Master, pumapil ka. Master! Bibi! Ah, grabe. Oy, thank you from Antipas, North Cotabato. Goods na yan.